Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya maha agung dan saya maha belas. Saya nisar ka abdi sareng ajunan. Saya aparingin rezeki dek ka abdi sareng ajunan. Saya tak ke aparingin nikmat ka abdi sareng ajunan. Walaupun abdi sareng ajunan tak ke maksiat dek ka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baabaan kak dinto banyak lepah dek ka Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak ke manggil ka abdi sareng ajunan untuk selalu minta saporah dek ka Allah. Nyediaaki nang bumi kak dinto orang untuk nerusaki perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopaja ngajak abdi sareng ajunan dek ka kenal dek ka Allah Subhanahu wa taala. Allah saya maha belas dan Allah saya maha nisar. Ngauningin tusan abdi sareng ajunan, ngauningin salah abdi sareng ajunan. Tapi Allah mabodah orang-orang sopaja orang gelak kak dinto mabodah pengajian, mabodah majlis, mabodah solawatan, mabodah bacaan-bacaan ratibul haddad, ratibul atas. Sopaja abdi sareng ajunan marina lepah ingat dek ka Allah Subhanahu wa taala. Salastarina aba maksiat minta saporah dek ka Allah Subhanahu wa taala. Seasala aba pantas masuk ke neraka kalaban barokanah pengajian aba pantas masuk ke surga. Seasala aba jauh dari Nabi Muhammad kalaban barokanah pengajian aba kak dinto semak kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban kak dinto berkat badan dari na pengajian kak dinto barokana pengajian, kak dinto kunana pengajian, kak dinto kunana tabligh akbar, kak dinto kunana ratibul haddad, kak dinto kunana ratibul atas. Sopaja abdi sareng ajunan kak dinto para tantretan itunya kak dinto kenal kalaban Allah ban kenal ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga abdi sareng ajunan kak dinto atingkal umur in dalam keadaan husnul khatimah. Ulama kak dinto nganjuraki abdi sareng ajunan untuk mau ratibul haddad. Sobaja abdi kak dinto paringi mateh in dalam keadaan husnul khatimah. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma asha alaih. Manusia kak dinto mana biar tinggal umur tergantung kebiasaan na seodi. Abdi sareng ajunan pon apa kebiasaan na. Orang kak dinto tinggal umur tergantung kebiasaan na, tergantung burlebur waktu odi. Lebur bagus matain dalam keadaan bagus. Lebur ngaji Al-Quran matain dalam keadaan maca Al-Quran. Tapi baabaan pon apa saya kelebur. Pon apa kelakona baabaan saya ponare. Mana bikeng lakaran tak ngampuakinah majlis akati semangken. Mana bi tak ngampuakinah bacana abdina sareng bareng kalaban ratibul haddad. Rakira baabaan kak dinto mati ya in dalam keadaan pon apa para tandretan. Sebenareh arasanan tetangke. Sebenareh kak mukaan kecubaan nah tetangke. Siapa jang cek melarat teh. Si hadirah ketahlilan cek melarat teh. Tapi kalaban barokanah ratibul haddad malar muka abdi sareng ajunan paringin husnul khatimah. Paringin mata in dalam keadaan maus la ilaha illallah. Orang yang mateh ketika sebelum mateh maus la ilaha illallah. Kak dinto sebunglang alang masuk ke surga kecuali kalaban pateh gelak. Mana bi mateh nyabah cabut para tantretan orang gelak kak dinto langsung masuk surga. Kak dinto kunana abdi sareng ajunan mau ratibul haddad sopaja aba kak dinto para tantretan mateh in dalam keadaan kerong dak ke Allah ban kerong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada orang mateh in dalam keadaan abajang. Bada orang mateh in dalam keadaan azikir. Bada orang gelak kak dinto mateh in dalam keadaan apa sah. Tapi paling bagus ya husnul khatimah. Abdi sareng ajunan atingkal umur nyabah badan nang leer kak dinto. Sedangkan ateh kerong tro ketemu sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus husnul khatimah mana bi aba mateh papadang sareng Allah selera Nabi Muhammad sehingga aba kak dinto para tantretan
mateh in dalam keadaan kerong dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terone ngalah salerna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada sahabat kak dinto nyamanah Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah kak dinto orenga sapa orana celeng orenga nika. Orenga celeng bak coba tapi orenga gelak kak dinto semak sareng Rasulullah. Eka parcajoin sareng Rasulullah. Eka senengin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situng ketika para tantretan Bilal bin Abi Rabah kak dinto para tantretan toman sabak nang tengenah sabak yat tasah tanah sepanas. Kemudian yat tasah tabu pon Imam Bilal bin Abi Rabah kak dinto paringin tabu. Bilal bin Abi Rabah kak dinto pecot supaya keluar dari agama Islam. Tapi Bilal bin Abi Rabah kak dinto ketika pecot tokol pangger tengah alas sabak tengenah sabak yat tengenah penyeding dek ke tanah kol 12 siang yat tabuun beri boto seraja sampai pecot sampai seksa supaya keluar dari agama Islam. Tapi Bilal bin Abi Rabah kak dinto sebut engki kak dinto Allah semaha situng, Allah semaha situng, Allah semaha situng. Bilal bin Abi Rabah kak dinto periksanin kalaban reng orang wahai Bilal waktu baan ria seksa pecot sabak tengenah nang panasan sabak ya tabuun botoh apa tak sakit ben ketika pecot. Dabuna Bilal kak dinto para tantretan engkau jan pecot sajan ngucap Allah engkau sakit pecot tapi ketika nyebut asmana Allah lang sakit kalaban manis nyebut asmana Allah. Kalaban nyebut asmana Allah lang sakit Bilal kak dinto. Sampai setong ketika sakratul maut ketika anting kala umur Bilal ketika mereng rajinah nangis polan tinggal atingkel umur Bilal adabu wa tarabah enjak wahai lek engkau re bajrah matiya engkau re bajrah matiya pulan engkau re bakal ketemu Nabi tang cakanca engkau bakal ketemu Nabi tang taretan engkau bakal ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyabah cabut dari dadanah para tantretan Bilal bin Abi Rabah nampah seleranah Nabi Muhammad sakeen cabut sakratul maut sobung ketika ningalin seleranah Nabi Muhammad. Sobung saken sakratul maut ketika ningalin abay ngaki saleranah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka dinto ketika tina sareng ajunan atinggal umur ampon badah in dalam tanah. Ketika malaikat datang atanya kinaman rabbuka man nabiyuka. Malaikat kak dinto mapadang so saleranah Nabi Muhammad. Manabi orang yang kelak kak dinto etunya lako mau solawat. Etunya kak dinto hadir ke pengajian. Etunya kak dinto abajang. Kak ditunya kak dinto adzikir ketika papadang selera Nabi Muhammad yang alam kuburan orang gelak kak ditu langsung ada bu arya tang nabi arya tang kekasih arya sek ketero sek kecinta bingko. Tapi mana nabi orang yang gelak kak dinto kafir orang yang gelak kak dinto tak iman orang yang gelak kak dinto ahli maksiat ketika papadang selera Nabi Muhammad yang akhirat orang gelak tak ngaoningin pasera orang gelak kak dinto. Orang gelak kak dinto tak ngaoningin dak ke nabi nah itunya maka tak ngaoningin ke nabi nah nang akhirat. Orang yang kelak tak kenal ke Nabi Muhammad itunya tak kenal ke Nabi Muhammad nang akhirat. Pasera si bakal abria syafaat nang akhirat. Saya rasa bakal abria syafaat baabaan nang akhirat. Saya rasa nulung abak dari maksiat. Saya rasa nulung abak dari seksaan kubur. Dalam keadaan kubur abdi nakatibi sobong si abarngin. Pasera si abarng baabaan mun beni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kelaban Ratibul Haddad kak dito baabaan paring narasa cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na singarang Ratibul Haddad kak dinto benireng orang biasa. Tapi singarang Ratibul Haddad kak dinto si agentein Nabi Muhammad in dalam zaman nah. Beliau kak dinto Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau kak dinto si agentein Nabi Muhammad. Si agentein perjuangan nah Nabi Muhammad. Beliau kak dinto para tantaretan ahli ibadah. Tak nyak abaan nikah. Abaan kak dinto abajang cek lesona cek sengkana. Tapi beliau kak dinto kini keni ampun asolat duha kak dinto sebanyak sekitar 100 rakaat. Abajang antara sepuh sareng duhur kak dinto sekoni koro 100 rakaat ni mulai dari keni beliau sakak dinto. Beliau dari keni ampun hafal Al-Qur'an, dari keni ampun hafal hadis supaya abtina sareng ajunan asampung dak ka Allah ban asampung ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya baabaan kak dinto tinggal umur in dalam keadaan husnul khatimah. Orang husnul khatimah kak dinto para tantretan tak perlu atinggal umur in dalam keadaan sujud.
orang asoj mate dalam keadaan sujud kak dinto husnul khatimah engki. Termasuk husnul khatimah apa mate dalam keadaan nekuk tasbih engki. Husnul khatimah kak dinto mate dalam keadaan nyari ilmu napa boleh mulang nyari ilmu lang ilmu. Akati beliau pipin abtina hadratu syekha amati samha malar muka etre masa terjaga fokusna sareng Allah Subhanahu wa taala. Beliau kak dinto atingkal umur dalam keadaan ajwangaki agaman Allah Subhanahu wa taala. Atingkal umur dalam keadaan rusaki perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika termasuk husnul khatimah. Tapi husnul khatimah tak harus sekak dinto punten. Orang husnul khatimah kak dinto cukup atenah tandi rasa becik kesatretanan kak dinto pun husnul khatimah. Mun bada orang yang taranaptina sarang ajunan mateh esaba. Cuman diintandi musuh ni ampun husnul khatimah. Man atallaha biqalbin salim. Mun ngadep dak ke Allah kalau ben ate selamat dari rasa dari cinta ketunya. Mateh dalam keadaan atena selamat dari rasa becik kepada orang Islam mah. Mateh dalam keadaan tak senang dak ketunya. Mateh dalam keadaan tak senang dak kepangkat. Mateh dalam keadaan tak lebur pamer, tak lebur epocih, mateh karena Allah Subhanahu wa taala. Nikah husnul khatimah para tantretan. Kuncina paling teki pangkat dalam keadaan husnul khatimah karena beliau kak dinto atena soceh dari saja penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ate kak dinto para tantretan semakin seperloh becek. Karena orang gelak kak dinto manabi atena lebur ke pengajian. Atena gelak lebur dak ka sholawat. In asabat sarra syakar wa in asabat darra in asabat syarra syak in asabat sarra syakar wa in asabat darra sabar. Nika orang mana bi tandi pese ketika tandi pese asampung ka Nabi Muhammad engak ka Nabi Muhammad orang yang gelak ka dinto sabar in dalam keadaan tandi pese bodo ibadah nah oleh kenceran. Paringin obang, paringin kelapangan, asokor, asampung ka Nabi Muhammad, engak ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kak dinto para tantretan sekederin atra ketiba abaan. Sekederin abaan kak dinto sopaja nyebut asmanah la ilaha illallah. Sopaja abaan kak dinto mateh langsung masuk swarga. Nabi Muhammad kak dinto aduaki orang areng komireh, reng kak dinto reng napa nyaman kak dinto reng nong porao reng ompen. Reng sampang eduaki sareng Nabi Muhammad etrakaten sareng Nabi Muhammad sopaja abdina sareng ajunan esapora tu senah mate langsung masuk swarga kak dinto atrakat te para tantretan Rasulullah pun malam asolat sampai padana kak dinto ber sampai sokonah padana bara atrakaten reng baabaan sebenarnya kak dinto sopaja mate masuk swarga bentu senah aba esapora. Beliau kak dinto para tantretan apa sah asiam bak beliau tak putuh apa sah ben tak putuh siam. Beliau asolat tak putus solat. Beliau ampun esapora setuju kesalahan nah. Bahkan beliau ejamin masuk swarga. Katipun apa tak ejamin masuk swarga. Mana bi swarga kak dinto ciptaaki dari cahaya nah Nabi Muhammad. Bahkan Allah tak beri izin tak oleh pada situng manusia masuk ke swarga kecuali Nabi Muhammad ampun masuk swarga. Beliau ki ibadah apa aja. Beliau ki apa sah teluare sebung sek keteera. Beliau kadang-kadang kak dinto nangis mulai dari Isa sampai sopu sampai sahabat kak dinto ningalen ketika ke sopu ningalen tempat sujud Nabi Muhammad beca saja para tantretan. Ya mun reng nomor beca ni kageng jahil ke. Emo Nabi Muhammad baca ni ka benih kay balan napah mular Kanjeng Gusti nangis Kanjeng Gusti supaya baaban ka adin to para tantretan si ahli maksiat esapora kani sareng sareng Allah Subhanahu wa taala wallahi billahi tallahi mun keng lakaran benih tangis senah Nabi Muhammad nang setiap malam aba pantes ampun dadi tanah tak pantes dadi manusia mana bi keng polan benih tangis senah Nabi Muhammad benih keng polana istighfar Nabi Muhammad untuk baaban wallahi baaban ampun tak pantas nyebut asmana Allah baaban ampun pantas badan neraka nang detik semangken tapi Nabi Muhammad si ampun nangis ka ada minta aki sapora na baabaan para tantaretan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Agati Imam Haddad kak dinto para tantaretan sing aran Ratibul Haddad sing aran ket Ratibul Atos kak ditoreng orang ikapunga sareng Nabi Muhammad. Atinggal umur sambut sareng Nabi Muhammad. Masuk swarga tonton sareng Nabi Muhammad. Malar muga baabaan kak dinto ikapunga sareng Nabi Muhammad. Tapi celaka wallah celaka walaupun sokinah de ermah walaupun ngakan ada ermah walaupun pintar ada ermah kemun tadi durih ke Nabi Muhammad
kay mun tetidurih ka Nabi Muhammad ni kasang sarah para tantretan ng akhirat paserah sinulong ah Nabi ng tunya ka dito tetiduri Sayyidina Zaid bin Dasina pernah kak dinto para tantretan salib beliau kak dinto peke culi cak samangkin ka sa balang la komunis ni kasi nyulik ni ka culi Sayyidina Zaid bin Dasina culi sareng orang-orang kafir mare culi kemudian Sayyidina Zaid bin Dasina kak dinto pangker sabak ng kajuan pangker para tantretan cemur saare duare cemur sabit abit to bada orang ngucak ketemu ka Zaid kak dito Zaid rakera mun baan rezetia badan ng ro manah kanyaman rakera da namun baan satira badan ng ro manadung tedungan sedangkan Muhammad kancan baan ro nabi na baan ro setia pangker bengkok rakera da remah napa tabun Zaid para tantretan tabun Zaid bin Dasina wallahi engkau tak ridho engkau tedung etang Roma Nabi Muhammad cocok duri engkau tak ridho engkau tak rela engkau tak kira senang manabi engkau tedung sedangkan Nabi Muhammad cocok duri so baju baban malarmu ke baban tak teti duri untuk Nabi Muhammad napa duri ke Nabi Muhammad kak dinto ng zaman semangken duri untuk Nabi Muhammad pun badah orang ampun iman ke Nabi Muhammad ampun maca syahadat dak nyakseen jak Nabi Muhammad napina ternyata orang kak dinto tak abejeng ni termasuk duri ke Nabi Muhammad manabi orang kelak kak dinto para tantretan iman dak ke Nabi Muhammad tapi lebih senang dak ke orang kafir daripada Nabi Muhammad lebih senang dak ke artis lebih senang dak ke pemain bal-balan lebih senang dak ke tukang musik lebih senang dak ke tukang dangdut daripada Nabi Muhammad ni keduri ke Nabi Muhammad malar mo ke baaban tak tetia duri ke Nabi Muhammad malar mo ka nak foto sa aptina sarang ajunan tak tiada durih ke Nabi Muhammad malar mo ka baaban sa tiada tingak bunganah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mo ka baaban ay kasenengin sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mo ka Syekh Holay nang ari semangken malam semangken kak dinto hadratus Syekh Haji Ali wafa malar mo ka ni kakak Ali wafa kak wafa kak dinto malar mo ka sarang Allah Subhanahu wa taala etikia kina derajat cokok beliau kak ninto epele sarang Allah para tantretan husnul khatimah epele sarang Allah Subhanahu wa taala atingkal umur tepat nang malam Jumat abdi sarang ajunan ni kematian nang malam napa tahun ning juga kay mon epele nang malam Jumat sarang Allah subhanahu Rasulullah man matah yaumal jum'ati husyira ma'as syuhada pada riwayataki waqahullahu ta'ala min fitnatil mamat orang gelak kak dinto manabi mati atingkal umur ecewaki dari siksa kuburan maka ecewaki dari siksa akhirat saja mun mati tepat malam Jumat atau hari Jumat mun atingkal umur tepat hari Jumat ban malam Jumat asarang Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib ajuang atingkal umur pakompol sareng Allah Subhanahu wa taala nang swarga kalaban Sayyidina Husain kompoyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malarmu ke baaban husnul khatimah epeli yang dalam keadaan bagus ban malarmu ke setiap jenaru kurun aptina kak dinto sa tingkal umur susun hadratus Syekh Haji Khalli malarmu ke yang ka derajat sareng Allah Subhanahu wa taala ban malarmu ke sekit penerus kak dinto lora kiai ini ka sekit denguda nika beliau sadaja nika malarmu ke paring lancang umur sareng Allah paring badan nang jalan saya keridoan sareng Allah Subhanahu wa taala ban malarmu ke atina sareng ajunan kak dinto malam semangken paring seneng ka Nabi Muhammad Allah saya tak kenal dak ka Nabi Muhammad pak kenal laki dak ka Nabi Muhammad ban malarmu ke si hadir kak dinto ya Allah nabi kang lakaran tu sanah selang ngalangin bisa kenal ka Nabi Muhammad hapus aki tu sanah ya Allah ban pak kenal laki ka Nabi Muhammad para tantretan banyak ring orang nang malam semangken kak dinto karena orang yang kelak cinta ka Nabi Muhammad orang yang kelak kak dinto bisa tapangki sareng Nabi Muhammad beda orang rezekien kak dinto para tantretan beri malam Jumat kak dinto beda rezekien Abu Tebu sareng Nabi Muhammad beda rezekien acabis ka Nabi Muhammad beda rezekien sareng Allah senyumin sareng Nabi Muhammad wallahi andaikan tunyah porop dari beda ke timur pesawat te HP na hotel lah porop kalaban senyumin ka Nabi Muhammad sobong arkena sateja kak dinto bahkan esena swarga sateja porop kalaban senyuman Nabi Muhammad ni tak bisa porop para tantretan malar muka barokah maulid sebekal dat semangken ban manu maulid sebekal dat tanggak dinto malar muka abdina sareng ajunan paring na cinta dak ka Nabi Muhammad paring senang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sapora sebanyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.